औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज का दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। हर गुजरता दिन, हर गुजरता लम्हा, हर गुजरता ज़माना जदीद से जदीदतर होता जा रहा है। अगर बसरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे मकबूल तरीन टेक्नोलॉजी 3D टेक्नोलॉजी है, जिसकी जगह बहुत जल्द 7D टेक्नोलॉजी ले लेगी। इस टेक्नोलॉजी में तस्वीर स्क्रीन या फिर दीवार के बजाय बिल्कुल हमारे सामने हकीकत में नज़र आएगी। ये तस्वीर हकीकत के इतनी करीब होगी कि मालूम होने के बावजूद अक्ल इंसानी बार बार धोखा खाएगी। इस टेक्नोलॉजी को साइंसी ज़बान में होलोग्राफिक कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी लेज़र शुआओं का मजमुआ है। कुछ कुव्वतें जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मजहबी सोच को भी यरगमाल बनाने के लिए कोशा हैं। वो आसमान और ज़मीन के दरमियान होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से एक अजीम और नाकाबिल यकीन तगय्युर लाने की पोजीशन में हैं। आग के अलाव को यख पानी और दरिया को आग का अलाव बनाकर पेश कर सकती हैं। जन्नत दोज़ख के मनाजिर ऐसे पेश किए जा सकते हैं कि अकल दंग रह जाए। हत्ता कि इस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए इमाम मेहदी, यसू मसीह और हिंदुओं के अवतार के जाली नज़ूल का एहतमाम भी किया जा सकेगा। ये सब वन रिलीजन वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए किया जा रहा है। मौजूद सामीन कराम, ये होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी और क्या क्या कर सकती है और ये किस तरह काम करती है, ये टेक्नोलॉजी उम्मत मुसलमा के लिए कितनी नुकसानदेह है और इस्लाम के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश है और इससे किस तरह बचा जा सकता है, जानेंगे आज की वीडियो में। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, मई 2015 में चीन के शहर युयांग के लोगों ने एक दिलचस्प और अजीबोगरीब मंजर को देखा। उन्होंने देखा कि शहर के मगरबी कोने पर समंदर के ऊपर बादलों में एक बहुत बड़ा कदीम शहर आबाद है। बादलों में बसा ये शहर बहुत वक्त तक कायम रहा और फिर गायब हो गया, मगर इसकी बड़ी बड़ी कदीम तर्ज की इमारतें और इनका आसमान पर बादलों में मौजूद होना बहुत से सवालात को पीछे छोड़ गया। इंटरनेट पर इस वीडियो से मुतालिक बहुत से तबसरे और सवालात पुरअसरारियत को जन्म दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा हम इस शहर पर गौर करें तो पता चलता है कि ये सिर्फ नज़र का धोखा है जिसे किसी टेक्नोलॉजी की बदौलत तख्लीक किया गया है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को दर हकीकत स्पेस शो या होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है, या आप इसे स्काई ग्राफिक भी कहते हैं। चीन के शहर पर नजर आने वाला यह नज़ारा भी इसी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का एक नमूना था, जिसे तजर्बाती तौर पर पेश किया गया था। आखिर ये स्पेस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है क्या चीज़ और ये कैसे काम करती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक आम होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के बारे में समझना होगा कि ये क्या चीज़ है। होलोग्राफिक्स यूनानी ज़बान के लफ्ज़ होलोगर्मा से निकला है, जिसके मानी है दूर से आता हुआ पैगाम। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा एक बंद कमरे में किया जाता है और इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले इसकी 3D ग्राफिक तैयार की जाती है, जिसे ग्रीन स्क्रीन के जरिए एडिट किया जाता है और इसके बाद तैयार शुदा वीडियोस को 4 मुख्तलिफ लेज़र प्रोजेक्टर में दाखिल किया जाता है, जो एक वक्त में मिलकर एक नुक्ते की तरफ अपने अंदर मौजूद तस्वीर को दाखिल करते हैं, जिससे तस्वीर इस नुक्ते पर आकर मुकम्मल हो जाती है और ऐसा हकीकी मंजर पैदा होता है कि जैसे जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब हकीकत है। ऐसा लगता है कि कोई जिस्म बमा अपने वजूद हकीकत में सामने मौजूद हो। इस टेक्नोलॉजी के ताने बाने दज्जाली फितना और इसके आने के लिए राह हमवार करने वाले लोगों से जा मिलते हैं, जो कि इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन जैसी खुफिया तंजीमें हैं।
جن کا مقصد دنیا میں ون ورلڈ آرڈر لانا ہے، یعنی کہ ایک ہی مذہب کی حکمرانی جو کہ شیطانی مذہب ہے، اور پوری دنیا پر یہودی غلامی کو مسلط کرنا ہے، اور آنے والے سب سے بڑے اسلامی فتنہ یعنی دجالی فتنے کے لیے تمام راہیں ہموار کرنا ہے۔ چھوٹے سے کمرے میں ہولوگرافی کا تجربہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت 100 کلومیٹر کے فلکی ایریا میں، جسے گرافک پلیٹ پر استعمال کیا جائے، جس کا نظارہ آسمان میں چائنا کے شہر میں بادلوں کے درمیان میں دیکھا گیا۔ معزز سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ امریکی، کینیڈین اور اسرائیلی حکومت نے باہمی تعاون سے اسکائی گرافک کے لیے لیزر سیٹلائٹ تیار کیے ہیں، اور انہیں پہلے چھوٹے لیول پر تجربات کے ذریعے آزمایا گیا، اور پھر ہولوگرافک لیزر سیٹلائٹ تیار کیے گئے جو خلا سے مختلف زاویوں سے ہولوگرافک ٹیکنالوجی کی لہریں زمین پر بھیجتے ہیں۔ یہ سیٹلائٹس زمین سے 60 میل کی اونچائی پر ہوتے ہیں، جو خلا کے ایک مخصوص حصے میں، جہاں ان کو دکھانا مقصود ہو، ایک ایسا حقیقی منظر پیش کرتے ہیں جیسے وہ حقیقت میں سامنے موجود ہوں۔ اس منظر کو دکھانے سے پہلے خلا میں سوڈیم کی ایک تہ بچھائی جاتی ہے، جو کہ بلندی سے آتی ہوئی ہولوگرافکس لہروں کو گرافک سین میں بدل دیتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ڈش انٹینا کے سگنل کو ٹی وی سکرین میں بدلا جاتا ہے۔ بند کمرے کے اندر ہولوگرافک ٹیکنالوجی کا مظاہرہ بہت آسان ہے، کیونکہ وہاں بلب کی روشنی اور ہولوگرافک لہروں کے علاوہ کوئی تیسری لہریں موجود نہیں ہوتی ہیں جو اس ہولوگرافک کے نمونے کو ڈسٹرب کر سکیں، جبکہ خلا میں ہولوگرافک کو سورج کی تیز روشنی اور روشنی کے بہاؤ کا بھی سامنا ہوتا ہے، لہٰذا زمین سے 100 میل کی اونچائی سے زمین پر ہولوگرافک مناظر دکھانے کے لیے کسی سکرین ٹیوب کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا کام سوڈیم سر انجام دیتا ہے، اور اس کی تہ خلا میں بچھا دی جاتی ہے۔ لہٰذا جب خلا سے سیٹلائٹ پر ہولوگرافک لہریں بھیجی جاتی ہیں تو یہ سوڈیم کی تہ سے ٹکرا کر زمین پر ایک سکرین کا منظر پیش کرتی ہیں، اور ایک ایسا نظارہ پیش کرتی ہیں جو اس قدر حقیقی ہوتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی کامیابی کے بعد امریکی ادارہ ناسا اس کے مزید جدید حصے پر کام کر رہا ہے، ہولوگرافک پینٹ ٹیکنالوجی کہا جائے گا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے خلا سے ہولوگرافک پینٹ کی شعاؤں کو زمین کی طرف بھیج کر کسی بھی مخصوص شہر کی شکل و صورت کو مکمل طور پر بدلا جا سکے گا۔ مثلاً ہم دیکھیں گے کہ جہاں پہلے خوبصورت شہر آباد تھا وہ سیاہ اور آتش زدہ ہو چکا ہے، آسمان پر عجیب و غریب شکلیں اور کیڑے مکوڑے تیر رہے ہیں، فضا بھی تبدیل ہو رہی ہے، وہاں موجود ندیاں نالے جہاں سے پہلے ٹھنڈا اور شفاف پانی دکھائی دیتا تھا، وہاں اب کھولتے ہوئے ندی نالے اور اڑتے ہوئے آگ کے بلبلے نظر آ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ نہر ٹھنڈا پانی ہوگی جسے ہولوگرافک پینٹ کے ذریعے آگ میں بدلا ہوا دکھایا جائے گا، مگر در حقیقت وہ پانی ہی ہوگا، مگر ہماری نظر کا دھوکہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، یہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک حدیث مد نظر رکھنی چاہیے جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ اس بات کا علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ 2 جاری نہریں ہوں گی، اس میں سے ایک سفید پانی کی ہوگی جبکہ دوسری میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اگر کوئی شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے وہ اس نہر میں غوطہ لگائے اور اس میں سے پیے، کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ یہ وہی دور ہے اور وہی ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے دجال ایک شہر کی فضا کو خوبصورت اور جنت نما خوبصورت بنا کر غائب کر دکھائے گا، اور خوبصورت شہر کو آگ کے جہنم نما بنا کر پیش کرے گا، جو کہ یقیناً نظر کا دھوکہ ہوگا، اور یہ سب اسی سپیس ہولوگرافک 7D ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہوگا۔ معزز سامعین کرام، لفظ کانسپیریسی آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، جس کا مطلب ہے سازش۔ اسی طرح کانسپیریسی تھیورسٹ کو اردو میں سازش کا اندازہ لگانے والا کہہ سکتے ہیں۔ 1996 میں کانسپیریسی تھیوری کینیڈین صحافی سرچ مناف نے انکشاف کیا کہ امریکی خلائی ادارہ ناسا کچھ خفیہ طاقتوں کے ساتھ مل کر ایک مشن پر کام کر رہا ہے جس کا مقصد دنیا کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر عالمی حکومت قائم کرنا ہے۔ اس سے انکار کرنے والے لوگوں کو نفسیاتی طور پر تباہ کر دیا جائے گا اور ان کو طرح طرح کے مسائل میں گھیر دیا جائے گا جو بظاہر قدرتی ہوں گے مگر در حقیقت وہ ان شیطان کے پیروکاروں کی طرف سے ہوں گے جو اس دن ون ورلڈ آرڈر کے پیروکار ہیں۔ سرچ مناف کے مطابق اس پروجیکٹ کا نام
प्रोजेक्ट ब्लू बीम है जो मुख्तलिफ मराहिल में मुमकिन होगा। इस प्रोजेक्ट के 4 मराहिल हैं। इन सब चीज़ों को एक्सपोज करने पर सर्च मुनाफ को शदीद ज़हनी अजियत दी गई और इसे मरवा दिया गया, जबकि इसकी मौत को हार्ट अटैक बताया गया। पहले मरले में दुनिया से करेंसी ख़त्म करके डिजिटल करेंसी को फ़रोग दिया जाएगा, यानी आपकी दौलत आपके हाथ में नहीं रहेगी। लिहाजा आपके पास चाहे जितनी भी दौलत हो, इसे हैक करके आपको मिनटों में गरीब बना दिया जाएगा और अपने माशरे के लिए नकारा करके अपने माशरे का हिस्सा बना दिया जाएगा, जो कि आज यकीनन मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि करेंसी और नोट का वजूद ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी जगह क्रेडिट और डेबिट कार्ड ने ले ली है। और इसका मुजाहरा हम आज के दौर में अमली तौर पर भी देखते हैं। इस प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले में मजहबी शिद्दत पसंदी को फ़रोग दिया जाएगा और खाना जंगी करवाकर कमज़ोर ममालिक की हुकूमतों को तोड़ दिया जाएगा और लोगों को मजहब से बेजार करना इनका मकसद होगा, जो कि हम देखते हैं कि मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि तखरीबकार अनासिर जगह जगह जन्म ले चुके हैं और इस्लामी हुकूमतों पर कुफार के हिमायत याफ्ता हुक्मरान बरा जमान है और इन खुफिया अनासिर की सरपरस्ती कर रहे हैं। तीसरे मरहले में पुरस्कार सनसनी और अफवाहें फैलाई जाएंगी कि कोई खलाई मखलूक हमला आवर हो सकती है। यूँ सनसनी फैलाकर लोगों को नफसियाती खौफ में मुब्तला किया जाएगा और इन्हें इस तरह से अपनी नई गवर्नमेंट में शामिल किया जाएगा जिसे वो यकीनन फौरी तौर पर कबूल कर लेंगे। आखिरी मरहले में स्पेस शो या स्काई ग्राफिक के मुजाहरे दिखाए जाएंगे, जो कि इसी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन होगा। इस मरहले के भी 2 अहम मराइल होंगे, जिसके पहले मरहले में इस पेशेन गोई को सच किया जाएगा जो हर मज़हब ने आखिरी ज़माने से मुतालिक इनके पैरोकारों को दी है, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद, ईसाइयों के मुताबिक यसू मसीह और हिंदुओं के मुताबिक आखिरी अवतार, जो कि आखिरी ज़माने में आसमान से उतरेंगे। पूरी दुनिया में इस आखिरी मरहले तक हालात पैदा कर दिए जाएंगे जिसका जिक्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से कबल किया गया था। लिहाजा एक दिन अचानक इमाम मेहदी एक इमारत पर इनके मुंतज़िर होंगे और आसमान से एक सीढ़ी रोनुमा होगी, जिससे खूबसूरत नौजवान आसमान से ज़मीन की तरफ आएगा, जिसके इर्द गिर्द झूमते हुए बादल होंगे और वह बहुत जाजिम नज़र शख्सियत का मालिक होगा। वह एक इमारत पर उतरेगा तो लोग इसे ईसा अलैहिस्सलाम, यसू मसीह या आखिरी अवतार समझ लेंगे, जबकि वो दर हकीकत सिर्फ एक होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का धोखा होगा जो एक इमारत पर अपनी कारीगरी का नमूना पेश करेगा। इसके बाद इमारत से असली नौजवान को निकाला जाएगा जिसके पास हर मज़हब की तालीम और उम्दा तरबियत होगी। पूरी दुनिया के लोग इसके सहर में मुब्तला हो जाएंगे और वह खुद को मसीह बताएगा, लेकिन वो दर हकीकत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से कबल पूरी दुनिया को गुमराह करने वाला यहूदी शैतान होगा, ताकि जब तक असली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएँ इनको ज़्यादा वक्त अपने आप को सच साबित करने में गुजर जाए और दज्जाल और शैतान के खिलाफ वो कोई मौसर कार्रवाई ना कर सकें। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से आसमान पर फरिश्तों के शहर आबाद हैं और खुदा आसमान से लोगों से इनकी ज़बान में लोगों से मुखातिब हो रहा है। आप देखेंगे कि तस्वीर के साथ साथ होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी में आवाज़ के लिए अलग से सैटेलाइट भी तैयार किए जा रहे हैं, जो इसी तर्ज पर आवाज़ को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पहुंचाएंगे, जिस तरह से होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी सैटेलाइट से तस्वीर को भेजती है। दोस्तों, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि दीन हक पर कायम रहने वाले लोगों को दुनिया में जहन्नुम दिखाई जाएगी, इन्हें नफसियाती तौर पर टार्चर किया जाएगा, जबकि न्यू वर्ल्ड आर्डर के मानने वालों को दिलकश फ़ज़ाएँ और नज़र को धोखा देने वाली होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से फरिश्ते और खुदा इन्हें सलाम करेंगे। तो कितने लोग इस फितने के दौर में अपने ईमान पर कायम रह पाएंगे? लोगों का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इनके साथ और इनके मज़हब के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। हकीकत ये भी है कि दुनिया के ज़्यादातर लोग पसमानदा ज़हन हो चुके हैं, क्योंकि लोग किसी वाक़ये के रोनुमा होने पर रिसर्च करने के बजाय इसे फ़ौरन अपना अकीदा बना लेते हैं। लिहाजा जब भी स्पेस होलोग्राफिक फितने का आगाज़ होगा तो लोग जोक दर जोक इसका शिकार होंगे। इस सब को मुमकिन बनाने वाले न्यू वर्ल्ड आर्डर बनाने वाले रहनुमा, जिनका माजी फ़िरौन से मिलता था और हाल दज्जाल से मिलेगा, ये वही सब कुछ कर रहे हैं जो दज्जाल की हुकूमत में होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमें अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात से अफजल पैदा किया है। हमें इल्म और शौर जैसी नेमतों से नवाजा है और इसलिए हमारी आजमाइश के लिए इम्तिहान भी बनाए हैं। लिहाजा यकीनन जब वो वक्त आएगा
تو اس فتنے کے دور میں بھی خدا کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں ضرورت ہے تو صرف اس بات پر کامل یقین کرنے کی اور اس شیطانی فتنے سے پناہ مانگنے کی، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری وقت کا بدترین فتنہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں روزانہ صبح شام پڑھنے کی ہدایت فرمائی، اور فرمایا جو انہیں باقاعدگی سے پڑھے گا وہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔